Mukuan pa ta. Okay, klase ibakbakan na to dire sa Plaza Independencia ha. Team Cebu City versus Team Mandawi. Team Mandawi, Reggie Hapon Jobel kontra sa Team Cebu City nila ni Jason Jobert o ni Shantoy. Game 1 pa ta mga birds. Sponsor ning bakbakan na sa Cebu City. Cebu City government. Lah kaniha. Kuha pa Jobert. Muna lapon. Inatindan sa ato ang bakbakan mga words si Tatay Conrado Aliga. Diara dire skilid. Ara diha. Tatay Conrado Aliga. Oh, mao na diha. Front seat gina. Lah kuha pa. Muna lapon. Apon sagang. Ay. Kamang na si Reggie. Backpick na yun. Bang! Namato na mayos Jobert mga words. Pungasi ng bula. Dos zero. Itians Bikiri sa Kagay Barili. Shout out. Lah! Kuha pa hapon. Bira Jobert. Sagang Jobil. Bang! Anak ka ng titing. Bang! Igarigi ka ban. Side out. 2-0 mga birds sa kato score. Servisyo Jubil. Hapon. To Jobert. Out ball. 1-2. Servisyo Jubil. 1-2 na. Jubil. Shantoy. Tuara. Overhead. Reggie kaban. Ay. Jobert. Bagnos pod. Tuara. Paputukan mo hapon. Tuana. Pinutukan ang ni hapon mga birds. Kuha pa. Ay, kasakit sa bulag Shantoy. Saan score? Okay, back to the ball game. Servisyo Jason. Apon to Jobert. Paka na. Hala kaniya. Out ball. Bola sa Team Mandawi. Score na to, score. Servisyo Reggie. Hala kaniya hapon. Nagnangana ay. Pasok. Dos ono. Jobel. Bahog. Pang. Rak yun. Bantay kay kuyaw kay counter Jobert. Ala Jobel. Bang, iga master TikTok kira. Side out. Jobel, Pictus. Kuha pa di ay. Ay. Ngigang Shantoy Labra. Shant Labra in action. Ang galing. Reels na lang ko, Pos Roy. Servisyo Jobert. Lah. Hapon. Igo ragyo kayo. Igo na day. Lah. Ang hapon, Roy. Gilayat ang Shantoy. Sound. Jobel. Lah, tora Reggie. Burak na. Anak ka ng titing. Grabe. Sige, Jubil Ducati. Lah. Kalamay Bohol. Kuha pa. Agoy. Overhead.
Tara. Taray. Namuok pon. Kasakit. Jubil Ducante, aray ko. Jubil, wa na, di na mada. Pidji, kinsa kay Binunalay na. kinsay kakuha ka ni good item ay. Tara, ang drone, ang drone. Pagka bright ni Reggie kaban, bang! Bugnos ni Santoy! Piang Jubil! Sus. 3-0 dahil mga birds. 3-0. Pila? 3-0. Oh, 3-1. Servisyo para 4. Reggie. Tu Santoy. Eh. Apon. Tu Jobert. Kuha nga pon. Out ball. 3-1 ha. Side out. Servisyo Jubil. Para dos. Santoy to Jubil. Santoy, saggang Reggie. Gihatag des pikas. Kuha. Wang awirid sak. Igmata eh. Bang. Pon. Bulintang na sa pon. Pag Jubil. Bang. Reggie. Out, side out, side out. Oh no, 3 lang yapon. Pabor sa team Cebu City sa atong game 1 na. Main event bakbakan na to dire. Battle of Class E. Hapon. Bang, namato. Okay. Aray ko. Klaras. Luigi. Gipon. Out. Barang man. Oh no, 3 lang yapon. Bola sa team Mandawi. Servisyo, Reggie. The silent assassin, kaban. Apon, firing. Answered by Jobert. Apon again. Master Tiktiker, pang! Kasakit sa bola. Grabe. Pang knockout ang bola sa team Cebu City. Giday ba naging Reggie? Pikan pa yung Santoy. Hala, muntik na sapon. Ay, tabang mananabang. Side out, side out. Shout out din ni Konsihal Silso Gabunada. Shout out sa ni Buskirat o nila ni Tatay Conrado Aliga diri Skilid. Shout out ni Ilbaha ni Maikuyin. As Maikuyin. Lah. Point. Layaw. Yung training na. Shout out sa ni Biloy. Agay! Biloy, inside kay Biloy. Iloy Montimayor. Biloy Montimayor di ada skill itu. The spark plug Biloy. Servisyo hapon. Hapon again. Saggang Riji. Tataw tayo doon sa kat, wala nag-vlog. Shout out sa ni Bus Minggoy. Naris Bus Minggoy. Daot dara, agi na may kuya na. El Baha. Change court. O ang lamian nga chicharon ang Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap mapalitan ninyo sa newly open branch dias Kansohong Talisay. O gusto mo disco Arno ko ono disco mobile. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. Etians Bikiri diha sa Kagay. Gusto mo glamian nga init nga pandesal. Etians Bikiri. Ni Boss Christian Samyun. Santoy. Jobert nakalaras. Out ball.
2-6 to score ha. 2-6 ha. Game 1 pa ta, game 1. Servisyo Jason. Inside, dua makuha ni hapon. Point City. 2. City 2 na, City 2. Okay, back to the ball game. Servisyo Jason. Reggie. Out. Point. 8 na. 8-2. Servisyo Jason. Jobert. Sod pa, sod. Tok mo ni Yapon. Nadapas layat Jubil. Reggie ka ba? Short si Mr. Explosive Jobert Barcinas. Servisyo Reggie. Shantoy to Jubil. Shantoy. Lah, ligwat. Bang. Out ball. 3 na, 3. Tres, akin ni para 4. Servisyo Reggie. Apon. To Jobert. Ay, tara. Jason. Wa kadaggan ang depinsang Jubil. Servisyo Shantoy. Tok mo di Jason. Reggie. Jobert. Hapon. Ay. Out yun. Sakto ha tarabas planong Jason. Servisyo hapon. Side. Side ah. Bang! Birada. Pak! Bang! Grabe, gibugsok ng Jubil mga birds. 4-8. Servisyo hapon. Shantoy. Toriji. Kuha. Shantoy oh. Drop shot oh. Kuha ang Jubil. Jobert. Shantoy. Gispay ka. Jobert. Tora corner. Bang! Kat bulang hapon. 5-8. 5-8 na. Servisyo. Hapon. Shantoy. Ligwat. Bang! Bang! Agay! Kalamay buhol. May pilits bagol. Pelota board, pelota. 6-8 na. 6-8. The lead is cut down to 2. 6-8. Servisyo hapon. The pride of Dalaget. Tok mo ni Reggie, the silent assassin. Gipakamang Shantoy. La, Jason! Abtik nyo ya, Jason. La! Allah! Jubil Ducante. Bang! Tara! Ayay! Jobert. Bang! Lamba! Kanlat! Ligwat! Tara! Good item! Anak ka ng titing, Jason! Servisyo, Mr. Explosive Jobert Barcinas. Lami, hangin nagmayo. Ay! Shoot ang layat. Ngano man to, Jobert. Hangin kay good. Servisyo. Bang, hapon. Win. Wala na. Servisyo Jobel.
Reggie. Lah, nadas kawat ni Jobert. Out ball. Ngit man. Saan na isko niya? Ya. Si Antoy. Lah. Burak Jobert. My goodness, kuha pa. Burak din siya. Si Apon lah. Dapat siya ito, namato na. Apon. Jobert. Pang. Obirin. Sagap. Pun na Jubil. Pak. Lah. Reggie ka ba no? Giatrasang jump to yun. Baruay. Bang. Sa bright lang ani. Gini. Ikis-ikis ng bola. Ay! Nasubraan ang tukbo ni Reggie Kaban. Otso igualis. Otso igualis mga birds. Servisyo. Out ball, out ball. Iswag sa hangin. Nakita ito. Score dia dari lo okay dari dia. Masagot ko rin masagot. Sagap. Sagap. Score. Igualis 8. Bola sa Team Mandawi. Servisyo Reggie. Jobert. Bang. Dak kay duk Jubil eh. Bang! 9-8. Last 3 na. Team Mandawi. Si Antoy. Ay, paboran Jubil. Ipakaon na sa Jubil mga birds. Bag! Bag! Reggie, ligwat! La! Team Cebu City. Wala. Fuck! Lagi! Handus! Taray! Kalamay! La! Adjus! Patriano Rada! Bang! Bang! La! Grabe Santoy! Ah! Sus! San Rosis! Anak ka ng titing Santoy! Labra! Ang ganda na tira ni Santoy! Pasok na pasok! 9-8 ha, servisyo Santoy. Santoy. Out ball. Servisyo hapon. Santoy. Jobert. Lah. Yan, master TikToker. Ali, sura pagdagan dire. Pilit kayo. Pilit kayo. Murang nguyo-nguyo. Apo no? La! Bang! Bang! Ola! Grabe ang Team Cebu City. Ay, bang! Nakatukpon! Kinsa kayo mo patigbabaw ni La! Matira matibay. Sabtik lang yan eh. Makadipinsa. Ay, ito aras kamod sa po no? Iya raw. Kalit lang gitok mo duwin di sa pon. Tokpon. Bang! Woo! Sabit. Short. Gis 8 na. Last na ang Team Mandawi sa atong game 1. Servisyo hapon. Jason. To hapon. Gilambahan siya toy. Nakatok mo Jason. Klaro kay Bulaha. Jobert. Apon, gilobo para makaresit ang depensa sa Team Mandawi. Nakatok mo Jubil. Nabasa ni Jason. Reggie, uwirin la. Pag kanindot, tolbong mayo. Pag, Jubil. Pari dyan balikan diri. Okay, pilit ka diri. Maglisod dagan, Jobert. Nguyo-nguyo. 8 G's ha, 8 G's. Game 1 pa, wana. Diwal-wal na Mr. Exclusive Jobert Marcinas.
Pilit kayo. La. Wanas Jobel. Sakto ang serbisyo ha. Ay. Noy Bijis. Tul. Katul-katul na ni Nol. Gilok-gilok. Noy Bijis. Kini para Igualis. Nagdungan ba duha? Gibalikan. Go natin. Igualis Jis. Duha-duha. Lasto. Servisyo, Jobert. Bang, nindot pagkatiraw. La. Santoy, ligwata. Ligwata Santoy, batos lang ba yung Santoy? Pero nakapanagang ang Team Mandawi. Jason, mikalit lang tira si Sidro. Bang! Puna Santoy. Jobel, nagluhod na Jobel. Ampo na. Ay! Di na madagal si Hapon mga boards. Nilunga na yun ang depinsang Hapon mga boards. Di na yun matabang. Grabe ataki ha. On si Jis, one up. For the win na, Team Cebu City sa itong game 1. Tanaw na to, daog ba yun ang Team Cebu City? Ay! Bang! Jobel, wana! Lag! Tukura mo yung Santoy! Out lang yun! My goodness, Santoy! Ano? Wana! Wala nang kataw-tao. Sabi ni Mr. Explosive Jobert Marcina sa tungod. Pero gihatang ni Santoy sa overhead. Jis 11. Kinhawa, Dilpin. Bang! Bundag Jobel! Igualis 11 na. Tagsay bukal ni mga birds. Tagsay pikat. Jobert defense. La Jobert ay pabor sangin. La inay tira din. La kagilo. Santoy labra. La Jomala Santoy. Kagilo. Bang! Katul-katul nga gilok. Santoy. Bang! Hapon na mato. Pangtasa. Bang! Daog yun. Ang Team Mandawi sa game 1 mga birds. Atangin ninyo itong game 2.